Hello, good morning sa tanan no ni ana sa tanining atong early morning devotion ini sa kabuntagon sa adlaw nga Tuesday o atong mubangon pa no magpadayon patabiyong o come on, let's start the day right by worshiping our God. Pasalamatan gyud nato kuno na Ginoo nagpabilin pa ang atong moto nga seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. You're always here for me. Jesus, you're everything I need. In every day I live, you're always here for me. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you've chosen me. Oh, Jesus, you're the source of everything, the source of hope, love, faith, and joy. You're the keeper of my soul. Jesus, you're everything I need. In every day I live, you're always here for me. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Oh, we give you praise, we give you glory. Oh God, hallelujah, hallelujah. You are worthy, oh God, worthy of all glory and honor and power. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Oh Lord,
kaayo Lord sa imong pagpukaw kanamo Ama ning sa kabuntagon pagpukaw pa nimo ang among mga mata o imong enable kami nga mobangon Lord. O salamat kaayo Lord sa gahom sa balang espiritu nga kanunay Lord nagakumbitar gid kanamo Lord sa padayon nga pagpanghimo niini nga bulaton o God. O thank you guys sa imong kaluoy, sa imong grasya, sa imong hugma nga kanunay nimo kay pasinati kanamo everyday Lord. Thank you kaayo sa amo karon nga paghimuon nga exhortation mubok nga exhortation O Lord. Cover us Lord with your glory O God and hide us in your holiness O God. Thank you kaayo dalaygon ka Lord sa walay katapusan naman dawata ang among mga pagpasalamat Lord, mga pagdayeg paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluwas. Amen. Hallelujah. Praise God. So naana ta sa Ezekiel chapter 40 na nag-anam na gid tag kahumano sa Ezekiel chapter 40. Atong kagahapon ang atong gihisgutan is 39 man katong pag-destroy ni Lord sa mga sa dapit sa Gog no nga aron makita sa tanang mga nasod nga ang buhi nga Dios nga gilagaran sa mga katawhan sa Israelita buhi ug gamhanan yun nga mahimo ni Lord ang bisan unsa gusto niya himuon no. Kay murag medyo nasuko si Lord sa mga kasikpit nga mga nasod tungod sa ilang padayon nga pagbugal-bugal sa mga katawan sa Israel o padayon nila nga pag land grab no sa mga kayutaan sa Israel unya dependihan ni Lord ang iyang mga katawhan sa Israel o nakita nato pag-abot sa 39 verse 25 nga it speaks about 25 to 29 speaks about the renewal and restoration of the Lord to the house of Israel no. Karon na ata sa chapter 40. Sa chapter 40 ato na lang ni siyang kutloon gyapon ang mga highlights ni ini no. Ingon sa chapter 40 actually ang chapter 40 is talking about the vision of a new temple or a new city nga mao ang Jerusalem no. Ang vision nga gipakita ni Lord kang Ezekiel sa bag-ong tukuron o baghuon ni Lord ang dapit sa Israel, baghuon ni Lord ang dapit sa Jerusalem no. Ikuan gyud ni Lord kinahanglan gyud nga mabag-o no para dili na magpakasala ang mga katawhan no. The first nga vision nga nakita nato a vision about the east gate to the outer court no. Ang primero nga gipakita nga vision ni Lord kang Ezekiel mao ang outer court unya ang east no ang ganghaan sa sidlakan nga bahin sidlakan nga view nga didto nahimutang ang entrance gate no. Ang entrance gate sa sidlakan nga bahin east no, sidlakan nga bahin sa outer court sa templo no. Kung makita nato ang templo kung makita nato ang templo kay gi-describe man diri so naa nahimutang ang entrance gate sa outer court sa sidlakan nga bahin sa east gate no sa sidlakan nga bahin. Muna siya din ang ikaduha nga ipakita ni Lord ang vision kang Ezekiel mahitungod sa bag-ong templo, bag-ong syudad no, new city of Jerusalem, new temple of Jerusalem. Ang ikaduha is it's about the vision about the outer court na pod. So the outer court sa mismong outer court no ang hawanan no, ang hawanan ang sa tawag ani the kaning kuana kanang so gikan sa outer court nga nga i-plaster ni Lord sa sidlakan nga bahin dinhi na pod gipakita ni Lord ang hitsura sa outer court no. Ang hitsura sa outer court nga ang hawanan meaning kung sa ato pa kaning sa tawag ani
hawanan, no, ang hawanan nga bahin or the outer court, no. Ang view sa outer court, no, naplastar na siya sa sidlakan nga bahin, unya gipakita ni Lord unsa kadako sa hawanan, no, sa outer court. Assembly area or assembly area diha sa outer court. Muna siya ang ikaduha gipakita ni Lord. Then the third one nga gipakita ni Lord is kung the north gate na pod, ang north nga bahin sa ganghaan, no, meaning ang gate, no, ang gate kay gate diri, gate dito, gate dito, gate dito, ana man templo lugar na siya na gate na sa klase-klase nga kwan. So kini ikatulong nga gipakita ni Lord kang Ezekiel is kuan na pod kanang entrance of the north gate, or meaning entrance ganghaan sa amihanan nga bahin. Kay north gate man, so amihanan nga gangaan, no? Gangahaan o entrance of the north gate. So gipakita na po ni Lord kung kato kaganina sidlakan, no, the east nga gate, ganghaan sa sidlakan nga bahin, kini ganghaan na pud ni sa amihanan nga bahin, no. So muna siya ang ikatulong. Ang ikaupat nagipakita na po ni Lord ang south nga gate, no, naagyo tanan. So kada bahin naagyoy ganghaan na ay entrance gate, no. Grabe na kung square pa ng templo na ay east nga bahin, sidlakan na ay north nga entrance gate nga north, which is amihanan. Nya dinhi ang ikaapat south gate na pod, no. Gipakita na po ni Lord the vision about the south gate na pod. Ang south gate habagatan. So habagatan diri di ay ang amihanan, ang habagatan dinhi dapit. Di kay ko kakuan aning south, no, south north, no, mga inana, east north, south. So mao na siya ang amihanan. Ang south gate habagatan, diri dapit ang habagatan. Di kay na kumakuan ang north, east ug south. Habagatan diri dapit. So gipakita ni Lord na pod ang entrance gate sa habagatan nga bahin, no, mana siya. Then ang ikalima nga gipakita na po ni Lord nga vision kay Ezekiel is the inner court na, so, ang sulod na gyud, ang hawanan na gyud, ang area unsa kadako, unsa kalapad ang area. So the inner court mo nang ikalima nga gipakita ni Lord, meaning ang hawanan, no, ang hawanan nga dapit sa sulod sa ganghaan sa habagatan, no. So ang hawanan, imagine naay mga inner, naay mga inner court, sa ngalan ang kada entrance gate naay outer area, naapoy inner nga area, hawanan unya didto pod outer nga area, inner nga area for every habagatan, for every gate, no, for every habagatan, for every amihanan, for every sa tawag ani sidlakan. So ingon ana na siya. So muna siya ang upat aw lima nga gipakita ni Lord nga vision kang Ezekiel diin tukuro ni Lord ang bag-ong syudad, bag-ong Jerusalem, bag-ong templo sulod sa Jerusalem. So baghuon gyud tanan ni Lord lagi kining ni ang mga kining ni ang walay makapugong kang Lord, no, kung iyang baghuon ang tanan, no. Kanang sa previous pa natong pagtuon sa mga chapters, no, nga kanang God has the power to create and recreate things, no. Siya ang naay kaghuman ana. So grabe, no, so blessed kay ta karong mga panahon na tungod kay He's on the process of recreating our lives, no. Susama sa iyang pag-recreate sa mga katawan sa Israel ug sa mismong syudad sa Israel. Sa atong kinabuhi karon, no, ang giproseso kita ni Lord kay mao lagi ang atong mga kasing-kasing nga mga magahi, alisdan man ni Lord og unod nun nga kasing-kasing, ang atong kasing-kasing nga dili maka-follow, dili maka-abide sa iyang regulation rules, no, alisdan man gyud ni Lord, no, kay siya
tagaan kita niyang bagong kasing-kasing daan nga kasing-kasing ang bato dili makasunod sa Ginoo, dili maka-follow sa kabalauran sa Dios, alisdan gyud ni Lord og unod nun muna ingon sa Ezekiel chapter 38 no nga alisdan gyud 36 no. So ingon ana ang pagahimuon ni Lord. So ang vision nga gipakita gyud ni Lord kang Ezekiel is on the way or on the process nga ginahimo ni Lord even until today no. So mahimpit gyud na siya, mahimpit nang naa until the coming of the Lord Jesus Christ. God is on the process of recreating no a new temple, a new city, a new Jerusalem nga pag-abot niya nga panahon hingpit na ang tanan. Amen. At nga natay nakutlo karon no sa atong gisgutan nga vision nga gipakita ni Lord kang Ezekiel mahitungod sa mga entrance gate sa new temple nga tukuro ni Lord nga naay east, naay north, naay south. O gipakita po ni Lord ang mga inner view sa inner court no sa templo. Amen. O salamat sa Ginoo kay salamat sa Ginoo kay part and parcel ta niini nga dako kay nga plano ni Lord. Amen. So mag-ampo ta dalaygon ka Lord sa walay katapusan naman. Salamat ug salamat kaayo Ginoo Lord nga ikaw ang Dios kanunay Lord naga pasabot gyud ka namo amahan sa imong mahal nga pulong o God o kabalo mi nga part and parcel gyud mi niining imong gahimuon Ginoo nga process Lord sa pag-recreate o paghimo og bag-o nga templo, bag-ong syudad Lord sa Jerusalem o God. O salamat kaayo Ginoo Lord wala gilay mapasidunggan ning tanan ikaw ra gyud Lord. O karon Lord amo usab nga pahimuslan ang panahon Ginoo nga diin magampo kami alang sa mga kaigsuonan nga manarbaho sa office karon ugan nga tagaan sila katakos kusog kaalam kahibalo panabot sa mga butang espirituhanon nga langitnon ug langitnon ugan nga bisag naa sila sa ilang trabaho ana sila sa opisina doon na kay mga plano alang kanila nga gusto nimong tumanon o gusto nimong sunod kanila amahan o tagay sila ni anak Ginoo nga strength to follow Lord sa imo Ginoo nga gusto ipabuhat kanila. Bisan pa sa mga estudyante nga nagapang-eskwela aman, bisan pa sa mga teacher nga naghandle og mga classroom, o bisan pa sa mga kaigsuonan namo nga naay mga online nga trabaho, ug sa mga kaigsuonan nga naay mga gipang-manage nga business nga ikaw ang Dios padayon pa-prosper kanila amahan. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan amahan busan inisay sa kabuntagon Lord mahimaya ka, matuboy ka, mapasidunggan ka niining tanan. Dalaygon ka gid Lord dawata ang among mga pagpasalamat Lord pagdaig paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo maluluwas. Amen. God bless us all until next morning.